السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله عندنا واحد النص مع الترجمة طبعا باللغة العربية، ستجدونها أسفل الشاشة. فالمرجو أنكم تتبعوا الدرس من الأول إلى الأخير حتى تتمكنوا من النطق الصحيح والسليم في اللغة الفرنسية وكذلك فهم المقروء. فنبدأ بأول جزء، سأقرأ بشكل متأني كلمة بكلمة، وكذلك بعد ذلك سأقوم بشرح الكلمات، وبعد ذلك سنقوم بالقراءة العادية. فالمرجو أن في كل مرحلة حاولوا أنكم تقرأوا معي دائما بصوت مرتفع. فلنبدأ على بركة الله. Sarah aime écrire des histoires depuis qu'elle est petite. Elle tient un journal où elle note ses idées chaque jour. Un jour, elle décide d'écrire son premier roman. Elle crée des personnages et imagine des aventures passionnantes. Chaque soir, elle écrit quelques pages avant de dormir. Son professeur de français l'encourage à partager son travail. Sarah rêve de publier son livre et de le voir lu par beaucoup. Pour elle, écrire est une façon de donner vie à son imagination. نتمنى أن القراءة تكون واضحة. الآن سأقرأ بطريقة عادية مع شرح العبارات. Sarah aime écrire des histoires. تحب سارة كتابة القصص. Depuis منذ qu'elle est petite. منذ أن كانت صغيرة. Elle tient un journal où elle note ses idées chaque jour. يعني تأخذ أو تدون أفكارها يوميا في دفتر يومياتها. Un jour, ذات يوم, elle décide d'écrire son premier roman. قررت أن تكتب روايتها الأولى. Elle crée des personnages. خلقت شخصيات. Et imagine des aventures passionnantes. وتخيلت مغامرات شيقة. Chaque soir, كل مساء, elle écrit quelques pages avant de dormir. تكتب بعض الصفحات قبل نومها. Son professeur de français, أستاذها في اللغة الفرنسية, l'encourage à partager son travail. يشجعها لكي تتقاسم عملها. Sarah rêve de publier. Sarah تحلم بنشر son livre كتابها et de le voir lu par beaucoup. وترى أنه تم قراءته من طرف الكل أو الكثير. آسف. Pour elle, بالنسبة لها, écrire est une façon de donner vie à son imagination. يعني بالنسبة لها
écrire الكتابة هي طريقة لإعطاء الحياة نوع من الخيال. الآن سنمر إلى القراءة بطريقة عادية، فالمرجو أنكم تقرأوا معي بصوت مرتفع. Sarah aime écrire des histoires depuis qu'elle est petite. Elle tient un journal où elle note ses idées chaque jour. Un jour, elle décide d'écrire son premier roman. Elle crée des personnages et imagine des aventures passionnantes. Chaque soir, elle écrit quelques pages avant de dormir. Son professeur de français l'encourage à partager son travail. Sarah rêve de publier son livre et de le voir lu par beaucoup. Pour elle, écrire est une façon de donner vie à son imagination. شكرا جزيلا لكم.